Lembang. Lembang itu sebelah. Iya, belok. Ya Rabbi, bismillah. Yang sudah nyampe bisa masuk. Besar. Salamullah ya sadah minar rahman yarshakum. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم يا سادة من الرحمن يرشاكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم يا سادة من الرحمن يرشاكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم يا سادة فلا خيبتم ظني فهاشاكم وهاشاكم يا سعدا من الرحمن يرشاكم سعدنا إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم يا سعدا من الرحمن يرشاكم وقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا تغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرات الله. السلام عليكم يا صفوات الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل القبور. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. اجعلنا من أهل لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا به وهي بك مؤمنة، أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. نسأل الله أحشادكم ورحم غرباتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة. اللهم إنا وقفنا في مشهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات يا الله ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها، ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمل، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. تفضلوا يا إخوان. Yang bawah kalau bisa naik ke atas, naik ke atas. Ya Karim. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين، ثم إلى أرواح جميع سادة أولياء المقرب من أهل المعنى والبقي وأهل زنب الفراد بقدر أجمعين، وإلى كافة أولياء المقرب من أهل حضرة مخصوصا سيدنا مولانا مهجر الله أحمد بن سعد الله أحمد بن عيسى سيدنا علي بن 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 سعد بن علي بن علي خالد القسام سيدنا محمد بن بعد أصول وفورهم سيدنا وصل مولانا وصل أعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعانبي سيدنا علي يوم الفقيه سيدنا علي بن الفقيه إخوان أجمعين وصول وفورهم سيدنا محمد مولى الدويلة سيدنا عبد الله بعانبي سيدنا محمد مولى الدويلة والحبيب قطب الأقصى والحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة وصول وفورهم وكسكر المخضار وإخوان أجمعين وابن علي بن سكران عبد الله بن الأكبر وسيدنا عبد الرحمن عين المكاشف بن قطب الأنمام محمد شبر الأكبر بن عبد الرحمن المكاشفين وصولهم وفورهم والحبيب أحمد بن البجاح والهم فخر الجيش وبكر بن سالم مولى إناد وأقل بن سالم سيدنا حسين شبر بن سالم إخوان أجمعين وصولهم من ساكن في من أمد في مقبره إنان كلهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع سادة أم قمنا هالي زنبال فرد وأقدر أجمعين وكافة أولياء مقام سادة البعلوي في مشارق الأرض إلى مغرب بارها، ثم إلى أرواح كافة أولياء مقام أهل هذه البلاد فلمن دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب فنجر شريف علي بن أبو بكر بن صالح بن شوف بكر بن سالم وابنه الحبيب أبو بكر بن صالح والحبيب أحمد والطلحة وعلوية ابن الحبيب أبو بكر الصالح ابن صالح، وإلى الحبيب عمر بن علوي بن شهاب بن ابنه الحبيب حامد صاحب البقير والحبيب عبد الله بن عدروس بن عمر بن شهاب، وإلى فنجر أبو بكر وحسين ومحمد وعائشة وحميدة وحسنى ومهاني ومزنة ابن الحبيب علي بن أبو بكر بن صالح، وإلى روح بابا سيدة بنت علوي بن شهاب ورد ماس أيو ليلى بنت سلطان حسين ضياء الدين وصاحب المقام الحبيب أبو بكر بن صالح بن شوف بن سالم، ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة برحمته، أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام دافع البلاء والوباء والمرض والألام جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقاتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا رب سدد
شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عداهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم نورا ونارهم تصبح رمد بكاف يا عين صاد في العالي واللو غائبين يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعائن وسائر وشر كل المؤذين يا الله من معتد ومفتر وكاذب وفجر وعائب وحاسد وشامت يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا واستر لنا فأنت بستر غمين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامن بتوبة لنا تائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطل أبي الفضل وجاه جبريل الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه Masyaallah ahbab rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan izin Allah kita dikumpulkan kembali di majelis yang penuh berkah ini ziarah. Kita sekarang berada di pemakaman Pangeran Syarif Ali bin Syekh Bakar bin Salim. Di sini begitu banyak para aulia yang dimakamkan yang mereka hidup sebelum kita, yang wafatnya mereka kurang lebih 140 sampai 150 tahun ke atas yang lalu. Sampai sekarang keberkahan mereka masih kita rasakan. Mudah-mudahan tidak sia-sia kita duduk di tempat ini. Allah berikan insyaallah keberkahan para aulia, para salihin. Kita memohon kepada Allah yang telah memilih kita untuk duduk bersama mereka saat ini. Mudah-mudahan kelak kita pun dikumpulkan Allah bersama mereka insyaallah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat semua teman-teman kita dikumpulkan Allah. Dan terpenting kita mohon kepada Allah dengan satu hajat yang sangat besar saat ini. Kita mohon Allah selamatkan kita, guru-guru kita, keluarga kita, Palembang khususnya dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah yang masih ada tentang corona ini. Mudah-mudahan corona tidak menjadi suatu ketakutan buat kita, tidak menjadi suatu kebingungan untuk kita. Kita bisa hidup dengan aman, nyaman, tenteram, damai, senang, tenang. Kita dalam ibadah pun merasakan kenikmatan, dalam berdagang, dalam mencari rezeki mendapatkan ketenangan, keselamatan, keamanan. Dan mudah-mudahan kita disehatkan Allah. Yang sakit dari keluarga kita, guru-guru kita, saudara kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali diampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan diangkat Allah derajat kita dan kita, keluarga kita yang kita cintai semua mereka, baik orang tua ataupun anak istri kita dan semua teman kita selalu dalam perlindungan Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dalam segala ketaatan, dalam segala bentuk kemaksiatan kita dijauhkan, dan dalam segala kebaikan kita didekatkan. Dan mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam husnul khatimah ba'da tulil umur ala ta'atillah wa rasulih wa yarda ankum ajma'in ala hadinikum salihah wa mana wa aba'ana salafun salihun inna ziratul maghabil awliya salihin Allah yadkhul niyatin fi niyatin wa amalan fa amal wa halakan fa halakim ala hadini wa mana wa nabu asafun salihun man taqaddam fi hadhihi ziyarah fi hadzal maqam khassa min masyayikhina min ulama wa nasallim qarbin Allah يغفر لنا ولكم ما أعطى الله عباده الصالحين تكرم علينا عليكم وتكرم عباد الصالحين على دينكم صالحا جالبة لكل خير دافعة لكل شر إلى حضرة النبي فاتحة الله الله يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول الله الله
لنا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول يا رب صل على المختار طه الرسول خير معطي هب لنا كل صول لنا من نبي نهر القفول لنا قرب منك واللقاء والقبول نشاهدك في مرآة طه الرسول الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار يا رب آمين آمين بابك ولاي ويا الله نحول أنا فيك وافر والأمل فيه طول يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار نهاري أدك بك نحول كرامة بها تزكو جميع الأقول صدق في رجال الفضول الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على تقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول صلاة على المختار طه الرسول صحبي ما بالقبول الله الفاتحة بنية القبول الزيارة وحصول الإشارة والبشارة وتمام المقاصد وصل الشان ظاهرا وباطنا إن الله يطول أعمالنا في طاعة بالصحة والعافية في طاعة الله ورسوله مع لطف العافية وعلى أن ما نوى آباؤنا وسلفنا الصالحون إلى الزر أوليائك يا ربنا أدخل نيتنا في نية معاملة فعملنا خلقنا وجعل المقبولين موفقا بكل خير ومحزن بكل مضرات وارزقنا التقوى والاستقامة واختمنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب على التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين آمين وارحم على المسلمين آمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ikhwan. Sekarang insyaallah kita lanjutkan majlis zikir ziarah kita ke pemakaman aulia ulama salihin di Kubah Kambang Koci di pelabuhan. Fadhal kita keluar dengan tertib. Yang punya kendaraan silakan, yang ada di depan mungkin bisa jalan duluan.
yang kita ambil jalan sebagian kasih orang lain untuk melalui jalan tersebut. Parkir kami harapkan benar untuk mengikuti arahan rekan-rekan yang berkhidmah di perparkiran. Syukran. Assalamualaikum. Iyalah. Pakai nombor. Adik. Serius.
Tak nak putus. Sana. Ami, I love you. Ana duluan. Ya, betul ya. Sudah. Ya. Ya. Sana, sana. سلام الله يا سلام من الرحمن يرشد. سلام الله يا سلام من الرحمن يرشد. عباد الله دينكم وصدركم طلبناكم. سلام الله يا سلام من الرحمن يرشد. لا تغيثنا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سلام من الرحمن يرشد. فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم. الله يا سلام من الرحمن يرشد. فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. إلى الرحمن يرشد. سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. الله يا سلام من الرحمن يرشد. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. الله يا سلام من الرحمن يرشد. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. الله يا سلام من الرحمن يرشد. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. الله يا سلام من الرحمن يرشد. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. الله يا سلام من الرحمن يرشد. عسى نضرح عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. الله يا سلام من الرحمن يرشد. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. الله يا سلام من الرحمن يرشد. وصلى الله مولانا وسلم ما آتيناكم. الله
والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا أحباب رسول الله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا قرة عين رسول الله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. اجعلنا من خاص أهل لا إله إلا الله واحشرنا والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا من أحسن إلينا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم يا واسع المغفرة. اللهم إنا وقفنا في مشهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات حاجة والدينا جل مع شيخنا جل إخواننا ونصرنا بالدعاء وتعجل لنا ولهم المطالب وتبلغنا ولهم جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Saudara ikhwan kita duduk. Ada yang berbuka kelas hadis diharapkan naik ke atas. Kalau masih kosong orang lain sudah pilih misi bagian kanan kiri kosong. Sium. Bang, si bang.
الفاتحة وياسين والتحريم والتسبيح والتأمين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وياسين والأذكار والدعاء نهدي هذا الفجر بقراءة القراءة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيته وأزواجه وزوجه وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة سادتنا أولى إله المجرد من مشارق الأرض إلى مغربها وقربها وقرها ثم إلى أرواح كافة سادتنا أهل المجرد أهل المعنى البدء أهل الزمن ثلاثة أجمعين وأهل الأمر والمجمعين خصوصا إلى مولانا المهيمن المعطي بسيس وصلى الله عليه وسلم محمد بن علي بعد رسول الله بسادة أهل العلم ثم إلى أرواح كافة سادتنا أولى الإيمان لهذا البلاء فلمن غير السلام كلهم أجمعين خصوصا سادتنا وآباؤنا وأجدادنا وأسلافنا المقبول في هذه التربة كالمقة خاصة وكافة من هذا البلد وأنت على أهوالهم وأسمائهم يا ربنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح كافة سائرة الأولاد المسلم المعلم قلوب النافية مصنف قلوب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب المنظومة والصلوات والدعوات والمجال خصوصا إذا على كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلوات والدعوات ومجدهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة جالبة لكل خير دافع لكل شر لنا ولكم جميعا وما نواه آباءنا وأصحابنا الصالحين إلى جزاء مغضب الأولياء الصالحين أن الله يدخل نياتنا في نية ما عملنا في أعمالنا وأخلاقنا في أخلاقنا وأولادنا الصالحة الأنية أن الله يرفع ويدفع ويصرف عنا البلاء والوباء والمرض والسقام والغلاء والزلزال والطوفان وسائر الفتن فتنة كورونا خاصة وفتن كل فتن يا ربنا والله محمدا نسألك يا ربنا ترزقنا ما رزقت عبادك الصالحين إلى جل أولياء الصالحين ثبت أقدامنا في طريقتهم وأمتنا في محبة الفداء المغفرة في زمرة ملائكة صالحة جانبة كل هذا وإن شاء الله بسم الله إلى حضرة النبي المصطفى فاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد أكرمهم على نفسهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا كنا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لأمر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تتقون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء إن أنتم إلا ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبريل فلم
ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرك وقل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة آية الكرسي والثلاثة من الله أحد والمعزتين إلى روح سيدنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه ثم إلى رجل سادة ولم نرد من شارك بعد إلى مغربها برها بر خصوصا سادتنا ولم قلنا لهذه التربة كم بنقتي وكل من دفن في هذا المقبرة من أولياء وأصحابه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمات الأماتكم والمسلمين أن الله يغفر لهم ويرحم مسلمين برحمته إن الله يعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Maju ke atas. Biar nanti jangan ada yang duduk di pintu nanti kesian. Dan samping juga kalau ada kosong bisa diarahkan. Ya bisa maju lagi ya. Itu kosong di pojok belakang kosong. Pojok sebelah kiri kosong. Yang di sini maju duluan. Ayo geser, bismillah. Ayo tuh bangun, geser depan. Tuh biar masih banyak yang datang nanti nggak dapat tempat kesian. Kita nggak pengen teman-teman diri di luar. Ya terus geser terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، ما حللناه من لا إله إلا الله، وما استربحنا سبحان الله بحمده، وما قلناه يا الله يا الله، وما صلينا وسلمنا على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذه التربة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم الثواب على الذكرى إلى رسولنا وبنا شفينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين، ثم إلى أرواح عبد ساداتنا أولياء الله المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها، خصوصا ساداتنا أولياء المقربين أهل المعنى والبقي وأهل زنب الفرات والدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين، خصوصا سيدنا مولانا المهدي الله أحمد بن عيسى بن الله أحمد بن عيسى سيدنا علي بن الله أحمد بن عيسى بن علي بن أبي خالد القسام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفرحهم، سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي باعالوي، ثم إلى رؤوسنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن الفقيه إخوان أجمعين وأصولهم وفرحهم، سيدنا عبد الله باعالوي سيدنا محمد مولد دويله سيدنا قطب الأقطب الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد دويله وأصولهم وفرحهم وأولاده أجمعين، ثم كتبنا في مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات والدعوة والمناجات كلهم أجمعين، خصوصا قراءة كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزواتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالس نيسنا وفي أيام فأوقاتنا، ثم إلى رواكب أولاد قلنا لهذه البداء علي فلمن دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا سادتنا وأباؤنا وأسلافنا الصالحين المقبول في هذه التربة كمبنكوتي، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع أموات المسلمين أجمعين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل اطلاعنا بين أيديهم، اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والآمان والخشية والرضوان، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، اللهم احشرنا في زمرتهم واجمعنا بهم في الدارين في الدنيا والآخرة، رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن، رب فانفعنا ببركتهم
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين أهل بالمبان خاصة أهل بلاد إندونيسيا خاصة يا الله إلى أحسن الحال إلى أجمل الحال بحقك يا الله يا عزيز المتعال وبحق مولى بلال وهؤلاء الرجال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ربا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت زينة ما علمت ملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما ترفع بها قدرنا عند مولانا، صلاة وسلاما تغفر لنا ذنوبنا، صلاة وسلاما لنا حسن الخاتمة عند مولانا، صلاة وسلاما فرح قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلاة وسلاما سببا تجمعنا به صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا والآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك وبك وإليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة، معاشر الإخوان، أحبابنا jamaah majlis zikir ziarah bulanan yang semua kita insyaallah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini Allah memandang kepada kita, Allah melihat kepada kita, dan Allah lah pula yang telah memilih kita, mengumpulkan kita, mendatangkan kita ke tempat ini, ke majlis ini. Allah memilih kita ikhwani dengan bermacam-macam sebab. Ada yang karena memang Allah memilih kita karena kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Ada pula yang memang akan diberikan kebaikan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah. Namun ada pula mungkin banyak di antara kita yang dipilih Allah untuk duduk bersama para aulia Allah yang ada di tempat ini dikarenakan banyaknya dosa dan kesalahan kita, banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, lalu Allah pilih untuk disucikan, untuk dibersihkan, untuk diberikan ampunan. Yang mana mungkin kita selama ini sudah beristighfar, tetapi istighfar kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar kita dibarengi dengan kelalaian. Namun dengan duduknya kita di majlis seperti ini, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para aulia Allah, dengan berkat para salihin, dengan berkat pada Rasulullah SAW, kita mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana sering kita dengarkan ikhwan dari apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, paling sedikit yang didapatkan oleh seorang yang berziarah ke pemakaman aulia, satu wali saja yang kita ziarahi, paling sedikit yang kita dapatkan adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu paling dikit kalau satu wali yang kita kunjungi. Alhamdulillah malam hari ini tadi di belakang rumah sakit Baru, di situ pemakaman Pangeran Syarif Ali bin Syekh Bakar bin Salim, kita yakini tak kurang dari mungkin 5 sampai 10 wali dimakamkan di tempat itu. Yang kehidupan mereka di masa-masa yang bersih, mereka hidup dengan ketenangan dan kenyamanan, dan hidup mereka dengan ketaatan kepada Allah. Mereka telah wafat dimakamkan lebih dari 150 tahun yang lalu, yang ada di sana, yang di sini lebih lama lagi. Ikhwan rahimakumullah. Dan satu bukan 10, bahkan dari apa yang disampaikan oleh para salihin, para aulia yang datang ke ini tempat, mereka meyakinkan hampir semua yang dimakamkan di sini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka para aulia Allah, para salihin yang mereka dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun terjaga berkat mereka. Ikhwan rahimakumullah. Ikhwan rahimakumullah, nikmat Allah malam ini kita rasa kenikmatan, nikmat ketenangan, kenyamanan, ketenteraman kita rasa.
Tidak ada rasa takut pada diri kita, tidak ada rasa kebingungan pada diri kita. Wallah, orang yang susah, yang bingung, yang rasa takut, rasa bingung, duduk di sini. Insya Allah mereka akan mendapatkan kesenangan, kegembiraan, ketenangan, kenyamanan. Dan inilah yang sering kita lakukan dan kita rasakan ketika duduk di majelis-majelis taklim guru-guru kita, duduk di majelis-majelis zikir guru-guru, sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Kenikmatan, ketenangan yang menunjuk ikhwan, nikmat ini sudah banyak orang kehilangan. Banyak orang sudah kehilangan nikmat yang kita rasakan malam hari ini. Mereka serba takut, serba ketakutan dengan teori-teorinya atau dengan sugesti barangkali juga, atau dengan suatu yang diprediksikan oleh mereka tentang suatu keburukan yang bakal terjadi. Tapi alhamdulillah Allah ikhwan, yang kita rasakan sendiri nikmat azim. Kita bisa bermusafahah, kita bisa sholat dengan rapat, kita bisa duduk dengan tenang, dengan rapat, memuji Allah, memuji Rasulullah. Kita yakin rahmat Allah selalu bersama kita, penjagaan Allah selalu bersama kita. Kita keluar untuk mencari ridha Allah, kita keluar untuk mencari rahmat Allah, kita berharap kita dapat ampunan dosa dari Allah. Mudah-mudahan kita malam hari ini berkat majlis-majlis yang kita selalu lakukan, Allah mengangkat bala, wabak, penyakit, terutama fitnah corona dari muka bumi Allah, dan Allah mampu menghilangkan dalam waktu sekejap kalau Allah menghendakinya. Dan kita berharap mudah-mudahan fitnah itu tidak mengganggu kita, tidak menyusahkan kita, tidak membuat kita jadi orang yang ketakutan, apalagi sampai mengambil tindakan yang salah, meyakinkan dengan hal-hal yang buruk, tapi yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita lepaskan. A'udzubillah min dzalik. Ahbabul ikhwan rahimakumullah, kita berada malam ini malam yang ke-16 daripada bulan Safar, Dhafarul Khair. Nah, ini kita lihat ikhwan rahimakumullah, bulan Safar ini pun mungkin sudah sering kita sampaikan, asatidz saya menyampaikan, masih ada orang-orang yang punya keyakinan tentang keburukan yang ada di bulan Safar. Maka dari situ ulama kita menyebut nama Safar ini tidak ada sebutan Safar, tapi mereka plesetkan dengan Zafar. Makna Zafar itu keberuntungan, keberhasilan, kebaikan. Ini yang mereka tanamkan, karena inilah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah. Kepercayaan bulan Safar, bulan buruk. Banyak orang tidak mau menikahkan anaknya, tidak mau melakukan pembukaan toko, buka usaha cocok tanam, atau pengen hijrah, pengen apapun kebaikan, mereka takut. Na'udzubillah min dzalik. Allah sampai zaman sekarang masih ada, padahal itu dari zaman Rasulullah sudah dihilangkan oleh Rasulullah. Sudah dilarang oleh Nabi Muhammad untuk kita mempercayai seperti itu. Hati-hati, mungkin dalam hitungan 1-15 hari ini ada di antara kita yang mengalami suatu musibah. Lalu terlintas di pikirannya, ya mungkin gara-gara bulan Safar nih, cepat kamu taubat. Kalau kemarin kamu dapat suatu musibah, suatu kecelakaan atau apapun lah yang buruk, lalu terlintas di hati kalian mengatakan, wah ini mungkin benar baik gara-gara bulan Safar, cepat taubat, minta ampun sama Allah, istighfar, minta maaf sama Rasulullah. Kenapa? Nabi sudah ngomong jangan percaya Safar bulan bala, kata Rasulullah. Dan Nabi tahu perkara yang paling ditakuti dari zaman jahiliyah sampai hari ini, untuk menikahkan anak di bulan Safar. Rasulullah bukan cuma ngomong jangan percaya bulan Safar bulan bala, tapi beliau yakin ke kita dengan beliau menikahkan putrinya yang paling beliau cintai, Sayyidah Hubabah Fatimah Zahra, di bulan Safar. Hasil dari pernikahan tersebut terlahirlah mereka orang-orang besar, para pemimpin-pemimpin yang memimpin bukan cuma di dunia, sampai di akhirat kelak. Termasuklah yang ada di samping kita ini, yang ada kita bersama mereka, para aulia, para dzurriyyah Rasulullah dimakamkan di tempat ini. Mereka kedudukan mereka tinggi di sini berkat pernikahan yang dulu pernah terjadi di bulan Safar. Karena Rasulullah memilih tempat, waktu yang indah. Kalau ada orang yang mengatakan bulan Safar tidak bagus buat ngawinkan anak, misalnya, na'udzubillah, berarti dia seakan-akan mengatakan Nabi dulu salah. Nabi dulu itu tidak tahu. Kita yang lebih paham, lebih ngerti dari Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Buang ikhwan, kalau ada orang tua kamu, saudara kamu masih punya keyakinan seperti itu. Lalu Rasulullah dalam sebuah hadis yang lengkapnya hadis tersebut kurang lebih Nabi mengatakan, dalam sebuah hadis Nabi melarang kita percaya tentang 3 hal. Nabi mengatakan bahwa Rasulullah SAW, la adwa wa la tayra wa la safar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu percaya tentang penularan penyakit, kata Nabi. Rasulullah SAW mengatakan jangan percaya penularan penyakit, bukan berarti Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Islam meyakini penyakit menular itu ada, termasuklah yang heboh-heboh sekarang ini sampai hari ini, corona. Percaya kita itu penyakit menular, TBC menular, penyakit-penyakit menular, yang penyakit kulit menular,
Ya, banyak lagi penyakit itu ada dalam Islam, dipercayai adanya itu. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada kita, kalau engkau mendapatkan ada seorang punya penyakit, disebutkan di situ penyakit tersebut, maka larilah engkau seperti engkau lari dari kejaran singa, kata Nabi. Saking berbahaya, menular. Nah, yang ditanamkan oleh Rasulullah di sini bukan masalah jangan percaya penyakit menular. Penyakit menular itu ada, tapi meyakinkan kalau kau tertular dari si fulan, nah, itu yang diharamkan oleh Nabi. Ah, nyeselnya aku salaman sama dia tadi, ngapu? Aku 3 hari ini ngerasa sesak napas. Diharamkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita menyalahkan si A, si B. Kalau kau memang dapat penyakit, pasti dapat, walaupun kau dibekap dalam tanah, walaupun kau ditanam di dalam satu tabung. Penyakit itu bakal dikirim oleh Allah kalau kau memang sudah dapat bagiannya. Tapi kalau kau tidak ditakdirkan Allah untuk dapat suatu musibah, walaupun orang berbondong-bondong mengirimkan keburukan kepadamu, engkau tidak bakalan dapat keburukan. Setiap habis sholat ini sering saya sampaikan untuk diri saya kita semua. Rasul mengajarkan kita bukan cuma dalam bentuk zikir untuk mencari pahala zikir, tapi untuk kita yakini dengan apa yang kita baca dari zikir yang dianjurkan Rasulullah. Setiap habis sholat 5 waktu kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal. Ini harus kita pahami, kita yakinkan. Kalau orang yakin ini, tidak bakal dia takut keluar dari rumahnya untuk datang ke majelis, tidak bakalan takut keluar dari rumah untuk sholat berjamaah, tidak bakal takut untuk sholat rapat demi menjalankan sunnah Rasulullah. Tapi kalau orang tidak punya keyakinan seperti ini, dia bakal ketakutan. Dia bakal sugestian, dia bakal Masya Allah bersuudzon dengan lingkungannya, sehingga hidupnya tidak normal. Kalau dikatakan kau ini tidak normal, marah, padahal kenyataan memang kayak itu. Kalau kita alhamdulillah normal. Ditanamkan di situ Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada siapapun makhluk ini yang mampu mencegah apa yang akan Allah beri. Dalam 2 kepahaman, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Kalau sudah bagian kita pasti datang. Alladzi ghusin lak sayasilladai, alladzi ghairik la yati ilaika tinul hadd. Yang bagian kau pasti datang itu, baik itu rezeki, baik itu sehat, baik itu sembuh, baik itu jodoh, baik itu apapun kenikmatan. Atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, keburukan, penyakit, balak, musibah. Berhati-hatilah kita. Kalau sudah ketetapan Allah harus terjadi, tetap terjadi. Ada orang ikhwani gembok motor di dalam rumah, motor dikunci setang, digembok, pagar pun digembok, pasang CCTV lagi dia. Subhanallah, besok pagi nak ke masjid nengok motor lada kati. Sementara ada tetangganya, apa kata naruh motor depan rumah tak berpagar, tapi subhanallah malam itu tak terjadi apa-apa pada dirinya. Apa kita nak nyala ke siapa yang model macam ini? Qadar Allah sudah, ini sudah ikhtiar, dia sudah berusaha untuk jaga, tapi Allah ngendai tetap terjadi musibah, maka terjadilah musibah itu. Ada orang dengan kelalaiannya, dia membiarkan motornya depan rumahnya. Bah, kejadian mungkin antum pernah ngalami, kunci motor masih tercucuk. Kita tidak pulas aman nyaman. Pagi-pagi pas nak mentu nyari kunci motor, bingung. Nanya bini kita tak tahu. Muter nyari. Pas sudah keluar rumah, tengok, no, tercucuk di kunci di motor depan rumah kita. Tidak terjadi suatu musibah pun. Nah, ini yang perlu kita yakinkan. Yang harus kita yakinkan. Itulah yang dimiliki mereka para aulia Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa mereka bersandar kepada Allah? Mereka yakin dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang kembali kepada yang Rasulullah katakan, jangan percaya dengan mempercayai tentang penyakit menular, bukan tidak percaya adanya penyakit menular, tapi jangan kita ni nyalakan, oh cobalah aku dah datang ke situ, dah kena aku penyakit ini, cobalah aku dah pakai si fulan, aku dah kena penyakit ini, oh ini mungkin gara-gara aku pakai gelas bekas si fulan, aku kena penyakit ini. Ndak. Maaf ya, kasarnya kalau dong TBC, ludahnya kamu telan lah. Dong TBC itu. Kalau memang Allah nakdirkan tidak ada penyakit kuburan untuk kamu, tidak bakal terjadi. Ini secara hukumnya bukan menyuruh kamu melakukannya, bukan. Tapi kalau Allah mengendaki terjadi suatu penyakit itu, mugolong TBC itu jauh jaraknya 100 meter dari kita, dia batuk di sana, Allah kirim ke kita bisa nyampe. Datang kena di kita. Sementara antara kita dengan orang itu ada 100 wong depan kita. Dak kata yang kena. Nyasarnya ke kita, bukan nyasar, memang ditujukan Allah kena ke kita. Nah, jadi jangan percaya gara-gara nular karena si fulan, kena si fulan. Karena itulah yang kita selama ini didoktrin dengan ada penyakit corona ini tak boleh megang sampai ketakutan, sampai ada ya kawan, benar-benar nih di Palembang ini, wong balik dari pasar, balik ke rumah takut buka pintu.
Ngebel bininya, padahal depan rumah dia, depan pintu rumahnya. Ngapa tolong buka ke pintu katanya. Ngapa? Takut aku megang-gagang pintu kayak nular ke kamu kalau aku mungkin termasuk apa dia? Orang yang punya apa gitu? OTG apa? OTG. Sampai macam itu ketakutan. Masuk ke rumah, langsung masuk kamar mandi, buka baju langsung direndam baju panas. Nah, nyiksa hidup saya ini. Padahal dia kena belum tentu. Wallahu a'lam. Kita tak boleh mencari penyakit, tak boleh. Tapi jangan ketakutan apalagi dengan sesuatu yang tidak nampak. Ya, sekarang kita alhamdulillah nikmat min Allah. Bukan sehari, bukan 10 hari, berbulan-bulan kita duduk macam ini. Berbulan-bulan kita sholat berapat. Karena kita yakin bala itu sudah hilang dari kota kita. Tempat lain boleh jadi masih ada. Tapi di sini sudah insya Allah tidak ada lah lagi. Kita bukan bicara teori, tapi kenyataan hakiki yang kita rasakan. Ini Habib kita nih, sepuh-sepuh nih, paling rajin di majlis Habib ini. Kata orang kalau orang tua tak boleh keluar, paling rintan, paling gampang sehat terus. Belum lagi yang tak hadir di sini ada banyak belasan habaib yang sepuh-sepuh itu duduk sering kalau majlis di samping kami, sehat terus, gagah, afiat. Bahkan yang terlalu ketakutan justru Allah. Jadi jangan percaya tentang mengatakan aku kena penyakit gara-gara si fulan, enggak. Ya kalau Allah ngendai, idza aradallahu syai'an kun fayakun. La mani lima atita wa la mu'ti lima manata. Tak ada yang mampu mencegah kalau Allah nak menjuk. Ketika kena, misal naudzubillah min dzalik, ada orang sikok divonis oh ini positif corona. Tak usah kau nyalakan, oh ini gara-gara aku masuk ke situ, aku gara salaman sama sepulan, gara-gara aku duduk. Dah, buang itu. Kau sudah diinjak Allah, sudah titik. Jangan kau nyalahkan orang lain. Itu yang diharamkan oleh Rasulullah. Kenapa? Dengan menyalahkan akan menimbulkan hegit, dendam, kebencian. Tapi terimalah ini ketetapan Allah. Kalau memang kau dikatakan positif, ya berobat. Jangan keluar dari rumah. Ini anjuran syariat. Berobat baik-baiklah diri kau sampai sembuh. Tapi menyalahkan itu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ma'asyarah ahbab rahimakumullah, la yanfa'ukal jad wala la mani'a lima atita wala mutira lima manata wala radda lima qadaita. Tidak ada orang yang mampu menolak ketetapan Allah. Tidak ada yang mampu menolak ketetapan Allah. Wala yanfa'uzal jad minkal jad. Usaha apapun yang kita lakukan tak bakal berhasil, tak bakal bermanfaat kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi suatu kemanfaatan buat kita. Kita disuruh berhati-hati, kita disuruh menjaga kesehatan, diharamkan mencari penyakit, mencari bala. Tapi jangan pula kita menyalahkan orang lain ketika kita dapat suatu musibah atau suatu penyakit ini yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kita tidak boleh percaya dengan sugestian, dengan tahayul, itu diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak masih di lingkungan kita, terutama di daerah-daerah. Ya, tahayul, percaya dengan tahayul. Ini sering saya sampaikan sama kamu. Ya, contoh-contohnya banyak. Ya, banyak contohnya. Ada orang selalu percaya dengan keburukan yang ditimbulkan oleh cecek. Oleh cecek. Cecek ini kalau sering cecek takut dia. Kalau di tokonya ada cecek, dia buka toko ada cecek, mulai lokak sepi saya ini. Ya. Ini orang percaya. Sampai suatu hari dia ini kebetulan nak berjalan, nak mudik, nak pergi. Subhanallah. Pas dia buka mobil, nak starter mobil, tengok ada cecek di mobil. Tak jadi berangkat. Kenapa? Sugestian tadi. Tatayyar, percaya dengan seperti itu. Nyalakan kalau pas memang kejadian Allah dipaksa punya jalan lalu terjadi kecelakaan, langsung dia ngomong, ini gara-gara cecek tadi ini. Gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, ini diharamkan juga oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga, wala safara, jangan kamu percaya tentang bulan safar, bulan bala, bulan buruk. Dah, itu diharamkan oleh Nabi. Jadi kalau masih ada keluarga kita, rumah kita yang meyakini bulan safar tidak bagus, tak usahlah kamu nak bangun rumah bulan safar. Tunggu kelak kaget bulan depan baik, bulan Maulid, apalagi nganten ke budak, jangan kaget pendek jodohnya. La ilaha illallah. Cukuplah Rasulullah sebagai contoh yang sangat kuat buat kita. Kalau masih ada ngomong bulan safar tak bagus dengan ini dan itu alasan, suruh taubat, bahkan boleh jadi suruh syahadat. Kenapa? Nabi sudah ngomong jangan percaya, dia masih maksa ke diri. Kalau kita ngomong, Nabi ngomong, tapi orang dulu ngomong, orang dulu katanya. Nah, kau percaya sama orang dulu apa sama Nabi? Mukalah maaf, seandainya sambil kiai dulu ngomong bulan safar ini tak banyak, tak boleh, banyak balak, banyak musibah. Sekarang nak kiai, nak habib, orang dulu terserah. Sekarang pegang omongan Nabi. Nabi yang ngomong jangan percaya bulan safar, bulan
bala, dan sudah ditunjukkan oleh beliau menikahkan putrinya yang tercinta dengan Habibana Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Jadi buang itu. Ya, nak bekerja, jalan ke nak kawin, melakukan apapun kebaikan, bismillah tawakkalna Allah. Jangan kita percaya dengan apa yang sugesti seperti itu, percaya dengan tahayul dan yang seperti tadi menyatakan Safar bulan bala. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak kebaikan di bulan Safar, berapa banyak nih teman-teman baik itu yang dapat kabar dalam hitungan bulan Safar, yang dapat anak, melahirkan anak, ya, masya Allah, yang dapat kerja, yang dapat macam-macam. Harap min Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kebaikan justru di bulan Safar. Jadi semua bulan itu baik, ikhwan. Keburukan itu akan datang bukan karena waktu, bukan karena tempat, bukan karena bulan, tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, sial wajar. Ente bermaksiat sama Allah, semalam pagi-pagi motor ente palingan, jangan nyalakan apa. Memang gara-gara maksiat kau. Itu teguran dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil keberkahan, yang menambahkan keberkahan dari penjelis kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ada bersama kita ya Ustaz Iqbal. Beliau alhamdulillah sudah bergabung dengan kegiatan dakwah para asatidz yang ada di Palembang ini. Banyak majelis yang beliau buka, termasuk yang sempat juga kami adakan bersama teman-teman yang sekarang alhamdulillah beliau mengisinya di daerah Mata Merah ya. Ada dari Bulog, pembacaan rotib dan juga pembacaan kitab dan lain-lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau di sini tentu kita ambil kemanfaatannya. Kita minta kepada beliau untuk memberikan kepada kita sedikit banyak nasihat yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Kepada beliau kami persilakan untuk akhirnya kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر الأحباب, para syekh, para orang-orang tua kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah memberikan kesehatan, berkah wal afiat. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul majlis habibana ustadana wa murabbi ruhina Al-Habib Syukri bin Syahab, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagakan beliau. Allah memberikan keberkahan kepada kita melalui ta'lim beliau. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, salawat berikan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Yang paling pertama saya minta maaf ala taqsiri wa naqsi, atas kekurangan saya. Nawaitu saya datang ke sini semata-mata untuk ikut ziarah tabarrukan, untuk ngalap barakah dari awliya Allah, para wali Allah Subhanahu wa taala, bihuduris salihin, kehadiran orang-orang salihin, bihuduris sadat, orang-orang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apalah daya,
karena perintah Habibana sebagai guru kita, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Jadi saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan kami. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di malam hari ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, kita semua senantiasa diberikan nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini, di mana banyak mungkin orang-orang menghabiskan malam ini dengan sesuatu yang mungkin mubah saja, atau bahkan sesuatu yang lagha, bahkan sesuatu yang makruh maupun haram, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimaksud dalam oleh Imam Syafi'i dalam salah satu syair beliau, biqadril kaddi tuksabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali, bahwa dengan segala bentuk jerih payah seseorang dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man talabal ula sahiral layali, maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang dimuliakan Allah penuh dengan kebaikan ini, maka mudah-mudahan malam hari ini, di malam yang mungkin sudah mulai masuk waktu dalu bagi kita masing-masing, maka kita termasuk orang-orang yang begadangnya lillahi ta'ala, dan dihitung sebagai sesuatu yang Allah jadikan asbab kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita ketika kita suka bergadang lillahi ta'ala. Ikhwatal iman muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ahadul ulama, mohon maaf, mohon kami diluruskan jikalau al-faqir salah, bahwa salah seorang ulama pernah menyatakan kepada kita, al-qalilu kathirun idza qana'ta, wal kathiru qalilun idza tama'ta, wal ba'idu qaribun idza ahbabta, wal qaribu ba'idun idza abghadta. Salah satu ulama menyatakan bahwa sesungguhnya perkara yang sedikit, harta yang sedikit, nikmat yang sedikit secara zahir, itu akan menjadi cukup, akan menjadi semangat, akan semakin banyak jikalau orang tersebut punya sifat qanaah. Sebaliknya, ketika orang tersebut diberikan kebaikan, nikmat yang banyak, harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dibarengi dengan sifat yang tama', maka itu akan menjadi sedikit di mata dan di hatinya. Kemudian sesuatu atau perkara atau orang yang jauh akan terasa dekat jikalau ia mencinta. Tetapi sebaliknya, orang yang dekat dengan kita, bersebelahan dengan kita, itu akan terasa jauh manakala kita sedang marah atau murka kepadanya. Ma'asyiral ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalam ini memberikan ajaran kepada kita bahwa kunci dari kebahagiaan manusia itu cuma satu. Sebenarnya hati yang salim, hati yang selamat, hati yang ta'alluq dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari segala penyakit-penyakit hati, maka orang tersebut min as'adin nas, akan menjadi manusia yang bahagia di sisi dunianya maupun di akhiratnya. Maka ikhwatal iman muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di akhir zaman ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, meningkatkan ekonomi lebih daripada orang-orang pada sebelumnya. Zaman dulu kita ni mana ada istilah kita ni HP masing-masing. Jangan kena HP, telpon be sering numpang di tetangga kita. Jangan kena nonton video, PRIB kita numpang di kantor camat. Benar tidak? Ini menunjukkan bahwa ternyata zaman dahulu dibandingkan dengan sekarang, ternyata Allah mengangkatkan derajat ekonomi manusia secara umum. Jangankan si kok budak kecil be punya HP 2. Tapi ternyata mengapa masih banyak orang yang stres? Mengapa masih banyak orang yang berbunuhan gara-gara harta? Mengapa masih banyak orang yang putus silaturahim gara-gara harta waris? Karena salah satunya adalah penyakit hati yang Allah sangat tidak suka, yaitu penyakit tama', penyakit rakus terhadap dunia, tidak pernah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kunci yang telah beliau-beliau sangat dengan nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau-beliau adalah orang yang hidup dengan sifat qanaah, hati mereka bersih, tak kalau ada rasa tidak terima kasih kepada Allah. Setiap hari mereka dihiasi dengan hakikat syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahwa awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hidup mereka senantiasa stabil, hati mereka tidak pernah stres, mereka tidak pernah depresi. Kuncinya siko, bahwa mereka punya hati yang stabil, salah satunya karena mereka punya sifat qanaah.
sifat terima kasih kepada Allah atas segala pemberian. Maka ma'syarul ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada malam hari ini adalah sebagaimana dikatakan oleh habibana, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari rumah dengan kondisinya masing-masing. Ada mungkin berangkat dalam kondisi yang kenyang, ada yang berangkat jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, dalam kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Tapi yakinlah, manakala kita punya sifat rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit akan menjadi banyak, yang rasa kurang pada penglihatan orang akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya terima kasih. Tapi manakala orang tersebut tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, nak diunjukkan bumi berlipat-lipat bahwa jikalau anak Adam punya 1-2 lembah yang isi semuanya emas, maka mereka niscaya akan meminta yang ketiga. Illa wa qad wafiyahut turab, kecuali kalau mereka sudah masuk dalam kolong tanah baru selesai. Intinya satu, yang pertama qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan ulama ini bahwa suatu atau perkara atau orang itu akan terasa dekat manakala dia cinta. Kita lihat betapa ternyata mungkin boleh jadi kita datang dari tempat yang berbeda-beda, dari kecamatan yang berbeda-beda, dari majelis yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda. Kita cinta dengan aulia, dengan salihin, dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan haula'i rijal wal kibar, maka kita datang ke tempat ini. Yang jauh terasa dekat, yang tak kenal kita terasa akrab. Mengapa? Li'annana nuhibbuhum lillah wa fillah biidznillah. Karena kita cinta beliau-beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Mak mano kita tidak cinta sementara beliau-beliau adalah orang-orang yang menghabiskan hari-harinya dengan ta'alluq hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati sudah tidak senang, sebagaimana dikatakan syair Imam Syafi'i seperti ini, bahwa wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhdi tubdil masawiya, bahwa jikalau orang cinta terhadap sesuatu, cinta kepada seseorang, kekurangannya tetap akan terlihat sempurna. Tapi manakala benci, kalaulah luat, kalaulah senang lagi, kesolehan apapun tetap akan terasa kurang di mata orang tersebut. Maka mana bukti kalau orang sudah murka kepada orang lain, tidak suka atau benci kepada orang lain, walaupun duduk berdekatan, wong bebala dak katik, bebala tu istilahnya apalagi di Palembang besek-besek. Kau dodok, kau kira-kira dak katik, ada mesti suaranya kencang. Mengapa? Karena hatinya jauh. Maka ikhwatal iman beliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya intinya salah satunya adalah bahwa barang siapa yang mampu menjaga hatinya sebagaimana contoh orang-orang yang telah mendahului kita dengan husnul khatimah, beliau yang dimuliakan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang hidup dan matinya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi al-faqir, pelajaran bagi kita semua, bahwa ternyata beliau-beliau tidak pernah tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Mereka adalah orang-orang yang sukses menaklukkan dirinya sendiri. Ala, ingatlah bahwa sesungguhnya nak musuh bawa bedil, nak musuh bawa senapang, nak musuh bawa lading 12 dem, kalau itu faktornya dari luar tetap terasa kecil. Tapi jikalau kita bermujahadah terhadap diri kita sendiri, menaklukkan syahwat diri kita sendiri, dan itu sudah dicontohkan oleh haula'ir rijal wal kibar, maka mudah-mudahan hidup kita akan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkah para aulia yang di tempat ini, dengan kehadiran orang-orang yang saleh, dengan kehadiran para syekh yang dimuliakan Allah yang hidup mereka sudah dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah, dengan hadirnya anak-anak kecil yang masih hati mereka lugu dan bersih karena Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya ikhwan-ikhwan yang mungkin mereka dalam kondisi, setiap kondisinya yang mereka lalui, mungkin sedang ada yang senang, sedang punya masalah, tapi mereka berhasil menaklukkan diri mereka dengan hak mujahadah mereka atas diri mereka. Maka mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidup yang lancar, hidup yang istiqamah, dan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau-beliau telah sukses menghabiskan masa mereka dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan hidup kita dalam kebaikan dan istiqamah, dan mati pun kita di husnul khatimah oleh Allah bijahi sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wal awliya was salihin. Hadza minni, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah menambahkan semangat kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha membersihkan hati kita agar semua menjadi indah dengan kebersihan hati. Karena hakikat yang memandang adalah hati manusia. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hafizakumullah wa rahimahullah. Sebelum kita tutup majelis kita dengan pembacaan qasidah, saya sampaikan kembali beberapa undangan untuk majelis kita. InsyaAllah ta'ala malam Selasa yang tulis sama sekali ikhwan, kita akan berkumpul kembali di Jalan Veteran untuk menghadiri acara majelis silaturahmi bulanan Dalail al-Khairat, pembacaan Burdah Syarif, dan sebelumnya diawali oleh dan pembacaan Dalail al-Khairat bagi ikhwan yang bergabung datang di awal waktu pada isya atau sholat isya di sana. Kemudian insyaAllah sekitar jam 8 kalau seperempat kita akan mulai pembacaan Burdah, dan setelah itu ada juga tausiah dari beberapa asas kita insyaAllah. Senin malam Selasa pada isya. Kemudian malam Rabu insyaallah kita akan kumpul kembali di Magom Datuk Agil Arif bin Al-Hamid Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya di Simpang Veteran, lampu merah Simpang Veteran, dan di situ ba'dal isya malam Rabu. Dan malam Kamis insyaallah ziarah seberang ulu. Pada maghrib kumpul di Masjid Islah untuk bacaan Asmaul Husna, Qur'aniyah dan lain-lain, dan belajar dan sholawat. Lalu pada isya kita akan ziarah mengunjungi makam aulia ulama yang ada di seberang ulu, insyaallah malam Kamis. Lalu kami sampaikan kembali undangan sekaligus minta doanya kepada ikhwan semua, mudah-mudahan Allah lancarkan apa yang kami niatkan bersama para rekan-rekan untuk mengadakan acara haul guru kami Al-Qadami Habib Ahmad bin Hasan Barak radhiyallahu pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi, sekaligus peresmian pondok pesantren yang kita bangun bersama Anwar Thaibah di Kampung Kiai atau Kampung Budaya juga disebut, yaitu Desa Tanjung Pasir. Insyaallah kita semua tahu tempatnya. Insyaallah akan sekaligus di dalam acara hal ini peresmian pesantren tersebut. Doakan mudah-mudahan acara lancar, aman, nyaman. Semua yang datang, yang hadir atau menjadi atau hadir yang hadir mungkin pun mendapatkan keberkahan dari Allah, dan terlebih lagi tempat itu pesantren menjadi keberkahan, menjadi kebanggaan dari Rasulullah SAW. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan semua yang telah dari titik awal pembangunan pesantren sampai sekarang insyaallah bisa dibilang selesai untuk tahap pertama. Apapun yang telah berikan kepada kami, baik tenaga, pemikiran atau insyaallah menjadi amal yang makbul sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi amal jariah yang tur sekalian. Doakan dan mudah-mudahan itu amalan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, bisa menolongkan santri-santri yang telah menjadi pengikut hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ikhwan rahimakumullah, mari kita mulai majelis kita bacaan qasidah. Sembari baca qasidah Allah lalu nanti kita sambungkan ya Allah lana betul. Allah sambil bikin halakoh, ya satu halakoh 4 orang, kalau sempit mungkin 3, kalau luas nak 5 jadi itu bil barakah. Kita tutup seperti biasa dengan qasidah. Ala ya Allah bi amrah min وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. ألا يا الله تداوي كل ما بك وكن راض بما قدر المولى والدار، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله
حبيب مطهر لا يا الله وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيش مدتها قصيرة لا يا الله ولا يحرص عليها